Bienvenidos a Sherlock Holmes vs. Arsène Lupin. ¿Habrá otro que me haga exactamente lo mismo? ¡Ajá! Sí. Here's what I've been looking for. Here is St. Catherine of Alexandria by Solario. Ajá. Here's Otro. what I've been looking for. Tienen como piezas, ¿no? Como... It's St. Catherine of Alexandria by Crivelli. Turu, tu, turu. Ok. Here's what I've been looking for. Sí, tienen como la misma rueda esta, rara. Acá. And here's St. Catherine of Alexandria by Raphael. There, I've made note of the 4 paintings indicated in Lupin's poem. I shall return to Watson and we'll put our heads together. Ok. Excelente. No, eso no. Bueno. Let go. Vayamos a casa. Holmes has left at last. I'm worn out, but I have no choice. I must take advantage of his absence by recovering his Legion of Honor. I'll make haste to the bank and then attempt to find the crooks to whom I pawned it. There, I've been able to gather a sufficient sum of money. Now to the Golden Lion. Ok. Controla al Salvador Watson. Básicamente que tenemos que ir a buscar de vuelta el medallón porque... complicado. Couldn't pay attention. Closed. Tell me, my good man, do you remember me? Last night I was in the next room where I pawned an object that I have come to buy back. Where can I find those concerned? Just where do you think you are? In the Duchess's front parlour? If there ain't nobody, it's 'cause there ain't nobody, and I don't know no more than that. We don't ask questions here, we drink and shut it. It's a scandal. You'll hear from me, Mr. I have nothing to gain. Shh. Ay, I'm a secret. hay que ir a buscar este. Why, Doctor, what lucky happenstance. Have you recovered from last night's temper? Oh, hello there. It's lucky that I have found you here. I've collected the amount necessary to buy back the medal that I pawned yesterday. You look like someone who might know the ruffians who were holding the bookseller. Do you know where I could find them? You aren't serious, I hope. I don't know them any better than you. Earlier in the evening, I had them round in hopes of gleaning a few morsels, but that's all. I had thought that you, like me, had bluffed, and that your trinket wasn't worth a nicker. By this time, it has certainly been melted and sold as bullion. At best, it's still in the window of a pawnbroker's. What are you telling me? You're going to tell me where I can find these rogues and the medal. Otherwise, you'll find yourself in the thick of it, because I've got friends in high places. I do. Why, Doctor, you're acting like a common thug. I, who have done everything possible for you. You must excuse me. I do apologize. How could you know? I seem to have lost my usual aplomb. This case is dragging on, and to top it all off, I have lost my friend's medal. Don't worry, I've seen worse. As for your head, it's sleep that you need. Your ideas will be much sharper after a rest. Impossible. My friend will be returning any moment, and then we'll end up I don't know where in London in order to stop... but I've said too much. The men who have the medal, is there any way to find them? Maybe, but I'll have to call in a few favours, and that takes time. And money. I have 100 guineas. Will that suffice? That should do the trick, but I can't guarantee anything. In any case, I'll do all that I can, I promise you, to help retrieve the medal. Thank you very much. I'll get to it immediately, but don't forget that you owe me one. Or 3, rather. Ah, Watson, I thought I'd be dragging you out of bed. Oh, I was summoned to visit a patient. Obviously a hypochondriac. Eh?
Oh, yes. How did you know? Otherwise, you would have taken your medical bag along. Ah, yes. By Jove, you are clever. As for the case at hand, which must be our priority, we must find to which treaty is referred in the latest message from Lupin. I just came from the National Gallery, and I think we have all of the elements necessary to formulate an answer. What do you think, Watson? Mira que nada, vamos a ver. Este diálogo, porque no lo entendí. O sea, lo del bar fue como onda... ¿te acordás de mí? Sí, me acuerdo de vos. Y le dijo lo mismo que le dijo el otro tabernero. Algo así como: yo solo te sirvo, vos solo bebés, no hago preguntas, no me preguntes a mí. Una cosa así. No encontró al de las apuestas, entonces justo se cruzó con este, que para mí es Lupin, lo voy a seguir repitiendo, que ocasionalmente le dijo, logró meter en embrollos esta situación y quedarse él con la medalla, y ahora Watson quiere recuperar la medalla. Vaya, doctor, qué casualidad tan afortunada. ¿Has recuperado el temperamento de anoche? Sí, dice eso. Hola, qué suerte de haberte encontrado aquí. He reunido la cantidad necesaria para comprar la medalla que empeñé ayer. Pareces alguien que podría conocer a los rufieros que retuvieron al librero. ¿Sabes dónde podría encontrarlos? Jajaja, no hablas en serio, espero. No los conozco mejor que tú. Más temprano en la noche les compré una ronda con la esperanza de obtener algunos bocados, pero eso es todo. Había pensado que tú, como yo, habías engañado y que tu baratija no valía un centavo. En ese momento ciertamente me ha fundido y vendido como lingotes. Es lo mejor de los casos, pero todavía está en la venta en un prestamista. Y estaría en la venta de un prestamista. Hasta ahí. Y a ver qué sigue diciendo esto. ¿Qué me estás diciendo? ¿Vas a decirme dónde puedo encontrar a estos pícaros y la medalla? De lo contrario, te encontrarás en medio de esto, porque tengo amigos en lugares altos. Los tengo. Doctor, de acuerdo, como un matón común. Está actuando como un matón común. Yo he hecho todo lo posible por ti. Me disculpo. ¿Cómo podría saberlo? Parece que he perdido mi habitual aplomo. Este caso se prolonga y para colmo he perdido la medalla de mi amigo. No te preocupes. He visto cosas peores. En cuanto a tu cabeza, es sueño lo que necesitas. Tus ideas serían mucho más nítidas después de un buen descanso. Imposible, mi amigo regresará en cualquier momento y luego terminaremos en, no sé, en Londres para parar. Pero he dicho demasiado. Los hombres que tienen la medalla y de alguna forma ¿hay alguna forma de encontrarlos? Y lo último, tal vez, pero tendré que pedir algunos favores. Eso lleva tiempo y dinero. Tengo 100 guineas, ¿es suficiente? Eso debería funcionar, pero no puedo garantizar cualquier cosa. En cualquier caso, haré todo lo que pueda. Yo te lo prometo, para ayudar a recuperar tu... Te lo prometo. Muchísimas gracias. Lo haré de inmediato, pero no te olvides, me debes 1 o 3, mejor dicho. Guineas ya no me quedan. Ok. Y acá... Miércoles. Y ahora el diálogo con Sherlock. Watson, pensé que te arrastraría de la cama. Me llamaron para visitar a un paciente, obviamente un hipocondríaco. Un hipocondríaco es un paciente que cree tener muchas enfermedades, pero por suerte no las sufre. Entonces no necesita ningún tipo de medicina, es todo psicológico. Sí, ¿cómo supiste? De lo contrario habrías tomado su bolsa de médico algo. Sí, por supuesto, eres inteligente. Le hice por Júpiter. Eres inteligente. En cuanto al caso que nos ocupa... termina. En cuanto al caso que nos ocupa, ¿qué debe ser nuestra prioridad? Debemos encontrar a qué
tratado se refiere en el último mensaje de Lupin. Acabo de llegar de la Academia Nacional y creo que tenemos todos los elementos necesarios para formular una respuesta. ¿Qué opinas? No les voy a mentir, busqué la respuesta y es Alejandría. Es una ciudad que... Ahora sí, ¿me vas a permitir? The Treaty of Alexandria. Exactly, Watson. Would it not be the one following our victory over Napoleon Bonaparte? Undoubtedly, Watson, but we need details. I'll go see Barnes. His store wasn't open when I arrived, but it should be now. Rest for a while, and I'll be back soon. With pleasure, Holmes. Bien. Vamos a la librería. Oh, hello, Mr. Holmes. Good day, Barnes. I'm looking for a book that deals with English victories and the subsequent treaties, the Treaty of Alexandria in particular. You'll have to excuse me, but I am already run off my feet this morning as I need to relabel some of the books. I'll leave you to look for your... Ay, qué raro. A ver. Me dijo que estoy muy ocupado y que la Araila, que lo haga vos mismo. Y no. ¿Para qué tenemos una librería si no sabes dónde están las cosas? Están todos en el mismo lugar. El símbolo de la superioridad inglesa sobre esta parte del continente africano. El Tratado de Alejandría se firmó en 1801, tras la derrota de las fuerzas francesas al mando del general Menou y la posterior rendición. Según el artículo... ¿Artículo? Ah, es verdad. Según el artículo 16 del tratado, los ingleses impusieron la entrega de antigüedades celebradas en la ciudad de Alejandría. La mayoría de estas piezas habían sido quizás inoportunamente trasladadas al Cairo de Alejandría para mantenerlas seguras. De hecho, a instancias de Napoleón se creó el Instituto de El Cairo con una serie de sabios de renombre. Las más bellas piezas de antigüedad egipcias que se habían encontrado durante la campaña francesa están en el centro de sus estudios. Sin embargo, el avance de las fuerzas inglesas no dejó mucho tiempo a los eruditos para estudiar los tesoros del antiguo Egipto, y se decidió que los más preciados serían enviados a Alejandría. Esta selección resultó bastante beneficioso para la colonia de Inglaterra, que reclamó, como se dijo anteriormente, todas las antigüedades presentes en Alejandría, pero magníficamente dejó todos los restos en el Cairo a Francia. Cabe señalar que la piedra de Rosetta, estudiada por el erudito francés Champollion, que descifró la clave para comprender los jeroglíficos, formaba parte del botín y fue enviada a Inglaterra en el año siguiente. Esta piedra ahora se puede ver en el Museo Británico. ¿Tenemos que ir de vuelta al Museo Británico por una piedra? I found it, Barnes. I'll take it. Fine, Mr. Holmes. You'll settle up later? You see, it's quite a rare book. Quite dear, too. Ah. País. Me voy a... En realidad ni siquiera estoy aquí, nos vamos. South West, creo que era acá. Lo que pasa es que ese es solamente de pinturas. Museum. Let's head to Baker Street. Ah. Primero quiere...
Day, Mr. Holmes. Good day, Ruffles. I've got a message for you, I have. Direct from the yard. I'm supposed to bring you to Inspector Lestrade quick as can be. There's going to be a right important meeting, there is. The PM himself will be there. For once, Lestrade is ahead of the game. Listen, Ruffles, in order to save some precious time, will you bring a message to the inspector? Tell him to meet me here with as much of the force as he can muster, but he must be discreet. Do you understand? Right, Mr. Holmes. I'll be off, I will. Thank you. Let's head to Baker Street. Baker Street. Vamos a avisarle a este. Nos vimos. Ah, no está. Bueno, nos vimos. Baker Street. Esto es Baker Street. Estoy perdidísimo. Pero vamos allá. I found it, Barnes. I'll take it. Fine, Mr. Holmes. Fine, Mr. Holmes. You'll settle up later? You... Let's head to Baker Street. Sí, está Watson. It's time. The wave. No! It will engulf me. The tentacles. Tentáculos. Ah! Come, my friend. That's all finished and behind us. Compose yourself. We have an appointment in half an hour with the Prime Minister. I'm still dreaming. The Prime Minister. Bien. Primer ministro. Para mí es acá. Here's our next destination, Watson. The British Museum. Come on now. Make haste. We're ahead of the game. How do you do, Prime Minister? Lestrade. Mr. Holmes, despite the intelligence and the perspicacity far above the norm that all of England is bestowing you, I assure you that you are 1,000 leagues from imagining to what point I am, let's say, annoyed. Inspector Lestrade here will only give one answer to all of my questions. Ask Sherlock Holmes. So, Mr. Holmes, where are we? A few days ago, July 14th to be exact, we received a letter from the ubiquitous Arsène Lupin. It is here for your perusal. Is this in earnest? The facts concur. We are in our third day, and he has honoured all of his engagements to date. Even in recent history, this type of preposterousness would have led to war, do you know? Well, Mr. Holmes, all of this is too grievous to be left in the hands of an unofficial detective, no matter what his talents are. From here on, you will be working with Inspector Lestrade. You will be under his authority, and he will report to my cabinet. I am going to call a council of war. And I want you to know that no matter who you are, all contact with the press is categorically forbidden and will be punished in exemplary fashion. Gentlemen, these damn French, I should send in the fleet. My dear Lestrade, time is pressing. I don't see anyone here about. Is the museum closed? No, but as there is work underway and most of the galleries are closed, there isn't a crowd. That's fortunate. Lestrade, listen well. Clear the museum of all visitors and workmen, block the entrance, and post some men around the building. No one is allowed to enter the British Museum from this point on. As for us, Watson, let us assure ourselves that Lupin's next target is still within these walls. Wait. I have a map of the British Museum that the guard gave me. It could be of some use.